ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଗତକାଲି ପାଖରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ କି ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବୁନି କି? ଛତିଶଗଡ଼ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀର ବିଏଡ୍ ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ୍ ଆଉ କରିପାରିବୁନି କି? କାହିଁକି ନା ଏନ୍ସିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ବା ଯେତିକି ବି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ପଢ଼ିବେ, ଏମ୍ଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏନ୍ଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କରେଇବ ବୋଲି ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଫିର୍ ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣେଇଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ବିଏଡ୍, ବିଏଚଡି, ଏମ୍ଏଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ସବୁଦିନ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି। ଏବେ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର 28 ଥର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍। ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ 2,13,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଡାଉଟ୍କୁ ଆଗ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି କି ସାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେବ କି? ବିଲକୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କାହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏନ୍ସିଟିରେ ବସିଛି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ତାକୁ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁବ? କେହି ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନା କେହି ବି ଚାହିଁବେ? କେହି ଚାହିଁବେନି। ତେଣୁକରି କେବେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ ଆମର ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା ମାନେ ହେଉଛି ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିୟୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି। ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ସରିଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର। ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ରେ ଭାରତରେ ତ ବହୁତ ସାରା କଲେଜ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସିୟୁଇଟି ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କି? ନାଇଁ, ଭାରତର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ କଲେଜ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ କୋରାପୁଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ 4 ବର୍ଷିକିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ କି? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 2ଟା କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେବ। ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ? ନମ୍ବର 1 ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇଆଇଟି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମହାରାଜା ଏମପିସି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ବାରିପଦା, ଯେଉଁଥିରେ 100ଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଆଇଆଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 50ଟା ସିଟ୍ ରହିଛି। ତ କେବଳ ଏଇ 2ଟା କଲେଜରେ ହିଁ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ ଅଛି? ନାଇଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫ୍ଏମ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେନ୍ ରିଜନାଲ ବିଏଡ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏସସିଏସ୍ କଲେଜ ପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏମାନଙ୍କର ବି ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତାହେଲେ ଏନ୍ଟିଏ କରାଇବା କଥା, ତାହେଲେ ଏନ୍ଟିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଉନି? ତ ଏନ୍ଟିଏ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବ ତା ମାନେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନାହିଁ। ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
जदि से एंट्रांस माध्यम रे आपणकर एडमिशन करिया पई तांकर चाहिबे देन से आपणकर एनटीए को कहिबे जे भाई आपण माने मोर भी करे दियंतु से आपणकर एनटीए तार भी करे देबो ता बदले सी एनटीए को टंका देला जो आपण अप्लाई कला समय टंका दियंती से टंका कॉलेज पाकू आपणकर आसिला बुझा पडुची तेनु करी किछि नै आपण जानिथिबे एई जो आपणकर आईआईटी भुवनेश्वर आ जो रहिला एमपीसी आपणकर बारिपदा यार एडमिशन आपणकर एंट्रांस माध्यम रे आपणकर होबो किंतु जो रहिला बाकी आपणकर 6टी कॉलेज एई एमानकर कोनोसी एंट्रांस हुएनी एगुडा आपणकर डायरेक्ट एडमिशन आपणकर हुए केवल मार्क बेसिस रे बुझा पड़ला तो आपणकर जो डाउट कि सर कहीं ना जो मैंने आपणकर आंध्रा बीएड आपणकर करूछंती किंबा छत्तीसगढ़ आपणकर बीएड किंबा काश्मीर बीएड एमाने कोनोसी परीक्षा दियंती कि नाही खाली टंका देकी आपण माने एडमिशन करंती परीक्षा देबा पई खाली आपणकर जानती राइट तो आपण मानकर किछि असुविधा नै सेम जिंस आपण माने एडमिशन करि परिबे किंतु जदि आपणकर यूनिवर्सिटी कहबो ना मु ए जो एंट्रांस करे कि आपणकर एडमिशन करिवि देन सी आपणकर करै पारे ठीक अछि सेथिरे आपणकर तार इनकम टे कम होबो कथा होची सेइटा समस्त चाहि थांती आपणकर केमिति अधिक रो अधिक तांकर हेउ ठीक अछि तो आपणक मन रे जो डाउट थिला मु आपणको क्लियर कर देली जे चाहिबो सी एनटीए द्वारा करै पारिबो जे न चाहिबो तार किछि कथा नै जेमिति आम ओडिसा रे कोन बीएड आपणकर सीट नाही 24टी आपणकर सीट अछि एंड आपणकर कोन एनटीए करिवो कि एनटीए करिवोनी हमर ऑलरेडी सेपरेट आपणकर एसएसबी ओडिसा को आपणकर दिया आइछि सी आपणकर एंट्रांस माध्यम रे आपणकर एडमिशन आपणकर करैबो ठीक अछि बुझा पड़ला तो एई जो डाउट आपणकर ए डाउट मु आपणकर क्लियर कर देली देन नेक्स्ट ए गाइडलाइन रे आपणकर एया लिखा आइछि जे आगामी दिन मानकर सिटी कोर्स आउ जमारो भी रहइबो नाही सिटी कोर्स एई वर्ष हुए तो लास्ट टाइम पई आपणकर आसी पारे नहले आउ सिटी कोर्स एडमिशन एई वर्ष भी आउ होबो नाही जदि आसीबो हेले एई वर्ष लास्ट ईयर नहले आउ मिलिबो नाही काकि ना एनसीटी अप्रूवल ही आपणकर हटै दउची एनसीटी जदि अप्रूवल ही आपणकर नथिबो ताले आपणकर आउ सेई कोर्स रे एडमिशन करि हबो नाही ताले सर कोन हबो सेई कॉलेज गुडा रे आपणकर आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपणकर बा 4 वर्षिकिया बीएड आपणकर होइजिवो जो कॉलेज मानकर सिटी आपणकर अछि ठीक अछि प्लस 2 आपण माने जदि केवल पास करिसंती आ प्लस 2 रे मिनिमम 50% आपणकर मार्क अछि किंबा एसटी एससी एससीबीसी पिलांकर हमर 45% मार्क अछि आपणकर प्लस 2 रे देन आपण माने 4 वर्षिकिया आपणकर बीएड आपणकर करि परिबे 4 वर्षिकिया बीएड बुझा पड़ुछि हैला डायरेक्टली आपण माने खाली एंट्रांस आपणकर देबे जेमति सिटी एंट्रांस हुए से भलिया 4 वर्षिकिया आपणकर बीएड एंट्रांस होबो जोडा कि ओडिसा सरकार आपणकर करेबो जहा फल रे आपण माने एडमिशन करि परिबे बुझी गले देन नेक्स्ट आपणकर डाउट आ गुटे जिंस मु आपनको कहया पई चाहिबी जो माने प्लस 2 पिला से माने आपणकर 4 वर्षिकिया आपणकर बीएड करिवे ठीक अछि जो माने प्लस 3 आपणकर पढिछंती तांकर 2 वर्षिकिया बीएड आपणकर करिवे जो माने पीजी आपणकर पढिछंती से माने तांकर गोटे वर्षिकिया आपणकर बीएड करिवे ठीक अछि गोटे वर्षिकिया बीएड हैला एबे आगामी दिन रे कोन होबो ना पार्ट टाइम बीएड मध्ये आपणकर आसीबो पार्ट टाइम देखंतु ए सब गुडा आपणकर पार्ट टाइम ना आपणकर फुल टाइम ए सब गुडा होची आपणकर फुल टाइम माने कोन आ पार्ट टाइम माने कोन फुल टाइम माने जो गुडा को पढिबा पई कॉलेज को जिबा पई आपणकर पड़े ताको फुल टाइम बोली कहा जाय आ पार्ट टाइम कहले कोन केवल जो परीक्षा देबा पई आपण माने जानती ताको आमे आपणकर पार्ट टाइम बोली आपणकर को जेमिति हमर इग्नू बीएड या पई आपण को कॉलेज को जिबा को पड़िबो कि बिल्कुल भी जिबा को पड़िबोनी केवल आपण परीक्षा देबा पई जानती वर्तमान पार्ट टाइम बीएड आपणकर ऑलरेडी अछि इग्नू रे 2 वर्षिकिया आपणकर पार्ट टाइम बीएड आपणकर इग्नू रे ऑलरेडी हमर अछि जो माने प्लस 3 भी कंप्लीट करिसंती आउ सिटी भी आपणकर कंप्लीट करिसंती से माने आपणकर करि परिबे एबे अप्लाई चलीछि 28 तारिख बधे आपणकर अप्लाई सरी जिवो 16 तारिख आपणकर परीक्षा अछि ठीक अछि बुझिले तो आगामी दिन रे ए गोटे वर्षिकिया बीएड मध्य इग्नू रे आपणकर आसी जिवो तो आपण माने पार्ट टाइम 2 वर्षिकिया बीएड भी करि परिबे पार्ट टाइम गोटे वर्षिकिया बीएड मध्य आपण आगामी वर्ष पाखरु आपणकर इग्नू रे करि परिबे नेक्स्ट ईयर पाखरु जेमिति वर्तमान 1 ईयर आपणकर एमएड पार्ट टाइम आपणकर आसीबा को सॉरी 2 ईयर एमएड आपणकर पार्ट टाइम आसीबा पई जाउची आ 1 ईयर एमएड आपणकर फुल टाइम आपणकर आसीबा को जाउची ता संपर्क रे गतकाली मु आपणको ऑलरेडी कहितिली एबे
आपण जो माने बीएड आपणकर करिवे गोटे जिनिस खाली लक्ष्य करिवे हला जो माने 2 वर्षिकिया बीएड आपणकर करिवे किमा गोटिए वर्षिकिया बीएड आपणकर करिवे खाली गोटे जिनिस आपण दयापूर्वक लक्ष्य करिवे हला जे आपणकर स्कूल सब्जेक्ट अछि कि नै स्कूल सब्जेक्ट माने कोन टिके बुझंतु जेमिति गोटे छुआटा 2 वर्षिकिया बीएड के करिवो जे +3 आपणकर पास करिथिबो आ +3 रे मिनिमम परसेंटेज आपणकर थिबो जनरल पिलांकर मिनिमम 50% आपणकर थिबो एसटी एससी एससीबीसी पिलांकर मिनिमम 45% आपणकर मार्क थिबो 2 वर्षिकिया गोटे वर्षिकिया बीएड आपणकर किए करिवो जे आपणकर पीजी पास करिथिबो पीजी आ पीजी रे आपणकर मिनिमम 50% आपणकर मार्क थिबो एसटी एससी एससीबीसी पिलांकर मिनिमम 45% आपणकर मार्क थिबो पीजी रे हैला बुझा पडुची किंतु आपणकर स्कूल सब्जेक्ट दरकार काहे ना आपणकर हाई स्कूल टीचर हेबा पाई ना स्कूल सब्जेक्ट कंपलसरी दरकार आ हाई स्कूल टीचर जो माने हेबे से माने ओएसएसटीटी परीक्षा भी देबे तो ओएसएसटीटी बेलको मध्ये स्कूल सब्जेक्ट दरकार जी 4 वर्षी के आपणकर बीएड करिवो ता पई आपणकर स्कूल सब्जेक्ट दरकार नाही किंतु एडमिशन पाई मु कहूची किंतु जेतेबेले आपण पढ़िबे काहेकि 4 वर्षिकिया बीएड को माने करिवे जे +2 आपणकर पास करिथिबो सी करिवे राइट तो +2 रे आपणकर मिनिमम 50% मार्क आपणकर थिबो जनरल पिलांकर आ एसटी एससी एससीबीसी पिलांकर मिनिमम 45% मार्क आपणकर थिबो मिनिमम से माने करिवे तो आपण माने पढ़ला समय रे +2 पिला मानको कहूची से माने स्कूल सब्जेक्ट रखिबे निहाती कौन स्कूल सब्जेक्ट ना जो माने साइंस पिला से मानकर मिनिमम जो माने पीसीएम पिला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ए भितरु मिनिमम दुईटा आपणकर थिबा दरकार आपणकर मार्कशीट रे देखिबे दुईटा आपणकर थिले तेबे जाय कि आपण माने बीएड करंतु से बढ़िया सीबीजेड पिला माने केमिस्ट्री बोटानी जूलॉजी बायोलॉजी लाइफ साइंस ए भितरु मिनिमम दुईटा आपणकर थिले मिनिमम सर मोर चारटा अछि पांचटा अछि नो प्रॉब्लम आपणकर मार्कशीट ओपन करिवे +3 रो देखंतु ए भितरु मिनिमम दुईटा अछि कि नै जदि अछि आपण माने बीएड करंतु से भलिया जो माने आर्ट्स आउ कॉमर्स पिला माने आर्ट्स आउ कॉमर्स पिलांकर ए भितरु मिनिमम दुईटा आपणकर दरकार इंग्लिश ओडिया हिंदी संस्कृत हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इंडियन इकोनॉमी लैंडमार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री इंडियन ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी कम्युनिकेटिव इंग्लिश बिजनेस इकोनॉमिक्स जदि ए भितरु मिनिमम आपणकर दुईटा रहिछि देन आपण माने आपणकर बीएड करंतु नो प्रॉब्लम मिनिमम आपणकर मार्कशीट रे ए भितरु दुईटा सब्जेक्ट थिबा दरकार ठीक अछि तो आपणकर सब डाउट मु आपणकर क्लियर कर देली आशा करे हेले भी जदि किछि डाउट थाय आपण कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिके निहाती जणेबे एवं सुनिश्चित क्वालिफाई करिया पई एबे ही यूट्यूब रे सर्च करंतु बीएड प्लानिंग वीडियो बाय लक्ष्मीधर सर आ जेमिति मु आपणको प्लानिंग वीडियो रे कहिछि सेमितिका वे रे पढंतु बहुत इजीली आपण क्वालिफाई करि परिबे थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू